Koras madihita saluhutna. Hurian itu hata tapuk kama parminggota di bagasan manogoton. Maride mahita buku ede nomor 565 ayat sada sahatu ayat tolu. Las rohaku lau mamuji ayat tolu rap jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Huida Tuhani hudul di atas habangsa natibo jala namar mulia, jala akarabuni paheanna manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masih jauhan manasida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaot, gok hamuliaonna liat portibion. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale debata situlusada debata ama anak dohoto di parbadia. Nama dok mauliate mahami tuho. Ala ditopa
Di palua jala di perbediayo hami hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagudangi. Saya ramau tema hami di bagasan parmaraan dohot pengujunan. Apuli hami uju marsak. Pahehe hami uju tinggang. Jala togu-togu hami di hasusuda ni bohal nami tuhara jaonmu na di banu wagijangi. Asa disipu jion nami ho. Marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amin. Huddul mahamu. Maret Mahita bukede nomor 361 ayat 1 dohot ayat 2 nadenggan situtudo. Tangihon hamuma pati ni debata, ima pati parjolo dohot lapatanna. Ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahinonmu debatam. Dia do lapatan ni Odo ikonu biar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana ado. Atong rap mangidogogo mahita tu ado pani debata lahu mangulahon pateki. Ale Tuhan debata saya bergugui mahami lau mangulahon nahubar tu patikni. Amin. Mari demahita buku ede nomor 611 ayat 1 dot ayat 2 kupasaat matu Yesus ayat 2 rap jongjong mahita. Pasahat matu Yesus saluhut nangoruki rohanang pambahenatu
Tatopotima dosa tanah godangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Para sirohan na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopotihami do dosa dohot pangalasion nami na godangi di jolom. Tatap mahami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Tabe gema baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalana sorat. Asa hupasonang hamu. Jakun hamu ma augaku. Marguru ma hamu tuau. Aina labok do au jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Ai labok do augaku. Jalan yang do dohot nahu paporsaton. Hasanga penuma di debata na digijang. Udul mahamu. Mari demahita buku ede nomor 437 ayat sada dot ayat 2 tungnamu barohaku. Tungnamu barohaku di baitu haki. Dung Yesus maringan dia. Dung asonang awon dung damero haki. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung nasonang doa, dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Au naliluhian dapat sangguloki, dung Yesus maringan dia. Mengasai dosaki di bait mudar nai, dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung Yesus maringan dia. Dung nasonang doa, dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Turpuk epistel di mingguta sadarion imana tarsurat di Yohanes bidusada mamukasian ayat 20 sia 1 ayat 24. Torang ni arinai di ida si Yohanes ma Yesus rotusi jadi di dogma odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion. Ibana do nahodoki siat pudiku rosa dahalak naung jumulo adong asau ay parjuluhiat do ibana. Au pe dang hutadda ibana. Alai asa tadap ibana di halak Israel. Ubahen naro ahu madidihon ai.
Dungi dihatiddakon si Johannes ma ninama huida doto di tuat songon darapati siap banua gijani jalanian di ibana. Au pe dahutadda ibana jolo. Ala ibana namar surwahu madidihon aek. Ido madok tuau. Ia tusi di idaho tua todi jalamia di ibana. Ibana do sididihon to di parbadia. Asa nunga huida jalau hajong jokon ibana do anak ni debata. Olat ni ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Maredde mahita bukwede nomor 720 ayat sada tab ayat tolu naing marsinodda nguluku ayat tolu rap jongjong mahita. Tidakon maha porsiautai songon na hina tidakon ni dongata sa porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargo na satudusan natumo palangi do tano au porsia Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sesede imana tinubuhan si Maria nagabe-gabean sianto di perbadia adorang suabubuhan ido tuhata natumau na berli di pamuhuman ni Sinatus namate tarpajan do ibana hau pinarsidang natua tuban torudung di tanong namulak mangulu di hari patuduhon namanai tu surgo lau hudu tu siamum debata Jehovah amanai pargo na suatu dosani di sima ibana pai mamula suatu tanong manguhumi halak na manggulu dohot namate au porsia ditoti berbadia jalalong sada huria nabadia huria atau panghalak Kristen akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sogot daging halak mangumate dohot dihanguluan nasura sudah. Amin. Hudul mahita tabigay matiting Titing Minggu tanggal 7 Juni 2020. Guarni mingguta sadarion ima minggu Trinitatis lapatanna hasitolu sadaon ni debata turupu di minggu on ima hamuliaon ni Jehovah diaka tinopana permingguon marhite online sa tutikion permingguon di patupado diganuk bagas tabe marhite online YouTube HKBP Serpong
Permingguan na magodang di patupa pukul 8 WIB. Permingguan sekolah minggu di patupa pukul 30 WIB. Anggiat ma saluhut pakubasion dohot pamujiota di permingguan i gabidalan pasahaton hamulateon nirohatta dohot pasitutuota mangiuto tuhatai gabi tahu puji-pujian dohot tahu sangapon di Tuhan. Danak na sorang. Di hari Minggu 31 Mei 2020 di basa-basa tuhatta do sada danak bahwa di keluarga ni Amang Yan Pelambo si Hombing Inang Sinta Megawati Boru si Mamora masuk Wik Ebenezer nomor register 0810 tatangyak kumada danak na baru sorangi suang songoni nang naturasna totong di bagasan Hai Pason. Di hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 di basa-basa tuhatta do sada danak bawa di keluarga ni Amang Hilton Okta Sarmiando Tugatoro Inang Gloria Agata Kristi Boru Sihobing masuk Wik Bethlehem nomor register 007 tatangyak kumma danak na bersorangi suang songoni nang naturasna totong di bagasan Hai Pason. Ruas Nagok di mingguan di jalo dogua Ruas Nagok ima keluarga Richard Silain Inang Marta Siregar masuk Wik Philadelphia. Nasida salilingon nunga gabi ruas parguru di Huriata. Tatangyak kumma nasida asa gabi ruas na makhanguluhon hatan itu hatta nasida di Huriataon. Horong kategorial dohot pertanyaan Wik marhite online. Mardomu situasi pandemi COVID-19 perhalado manasoy asa kegiatan na dipatupa di kategorial dohot di pertanyaan Wik boy ma dipatupa marhite media virtual online sian bagas nabi. Sekretariat mangiduhon ganuk napatupahon kegiatan kategorial dohot pertanyaan Wik. Asa berkoordinasi tu sekretaris ni Huriata laho patupaho pakubasion. Pelayat dohot nomor 2 mututiting di Huriataon. Di Wiksion di Patupado pertanyaan di hari Kamis tanggal 11 Juni 2020. Nomor liturgis Amang Situa Peter Hutapea. Pelayan firman John Christos Naibaho. Protokol pandemi COVID-19 di situasi pandemi virus corona na niguaran COVID-19. Huria totongdo manosoy asa saluhut parhalado dohot ruas ni Huria marsiohot tuaturan naung ditotuhon pamertata dohot uluan ni Huriata. Asa tugu mangiutun protokol manang aturan naung dibahen laho manggotap panahit virus corona dohot pamertahon akka hatutuon naung dibahen. Pilihan minggu dohot pilihan bulanan naung pilihan na asing. Di bagasan na masa pandemi COVID-19 nuay totong do hita madok mulate dituhatta di siala denggan di basana na madungani dohot na mga ramoti hita. Marhite salhut asin ni rohana tapasahat mapilian minggu pilihan bulan dohot pilihan na asing. Marhite transfer tu rekening ni Huria boy do totong marhite fasilitas Kris HKBP Serpong. Huria na manosoy asa ganup transfer di bayema haturangan. Pos penempatan isarana persembahan ibadah minggu, persembahan bulan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur dohot na asing. Songonima titing na masa di minggon, titing parheheon, dohot titing na asing boy matajaha marhite uya grup na adong di HKBP Serpongon.
Tapasada maruhatta martangyang mahita. Tuhan debata Jehovah na marhabangsa na di banwa gijak. Marite-hite Tuhan Yesus Kristus. Madok maulate do hami di pasarohan nami tuho. Di siala asi do tolong iroham. Ala di leokko do pe asi dohot holong iroham tuhami. Sahat sudarion. Buy hami marpungu. Di bagasan sadani roha dolas ni roha. Jala buy hami. Ipas yan bagas nami. Bibuy hami sahat tu bagas joromo na li Tuhan. Suang soni mali Tuhan. Sahat tu sadarion. Di patupahami do ima parmingguon. Na di bagas nami be. Marhite online YouTube hagawi peserpong. Alani asa anggiat mabuy niyan. Mardala do dinggan di bagasan. Dos niroha dohot sadani roha. Marhite-hite asi dohot holongi nasihat Tuhani. Suang sonima dak danat na sorang jaka keluarga ruas ni hakapion asa anggiat manyan Tuhan mana pagudang-gudakon dak danak jalahoma ali Tuhan na mga leon hay pason tuina nang suang soni keluarga sa luhutna. Suang sonima ruas nigok nagok keluarga sa luhutna asa homa ali Tuhan na mamasumasu asa gabi ruas na mangulu na sida tau pasangap dohot mamuji Tuhan. Nang sonima horong kategorial dohot pertanyaan week marhite online. Tarlubuy ma ditikyon situasi pandemi COVID-19 asa homa ali Tuhan napasadaon rohan nami be asa tungang giat mardala dohot dinggan di bagasan las ni roha dohot dame nasihat Tuhani. Songonima di situasi COVID-19 ho maali Tuhan na manusoy hati-hati dohot pikiran nami be asa tungang giat akka peraturan na binahan ni pamaretta boy diulahon hami di bagasan sadani roha na siya Tuhani. Asa anggiat manyan COVID-19 asa hatop mago manang salpusian luat portibion. Suang songonima ali Tuhan diak karuas ni huriam na marsahit, na dirawat di rumah sakit, nang dirawat di Jabu, asa homa ali Tuhan, na pabalupon, jala homa na marguguhon, obat dohot medis, laho mangubati sahit, paritiam may, di baik ko Tuhan, laho pamulpo sahit, siyan pamatang ninasida. Suang songonima, negara nami opi ali Tuhan, pasahat tabi ma, tutangamu, asa homa ali Tuhan na masumasu pamarita, tingkat senatoru sahatu tingkat nautibo asa mardalan dohot dinggan di bagasaran las ni roha do sadani roha. Suang songonima ali Tuhan acara ibadah namion pasat tabi matutangamu asa homa ali Tuhan nama jongjong ibadah namion mulai siya na mamuka sahatu na mangujungi. Suang songonima ali Tuhan naposom amang padita rohara pajaitan napasahaton hatami dihuriamon asa anggiat homa ali Tuhan na mga leon gugu semangat tarluboy mahay pason na siya Tuhan asa buhay mardalad doho dinggan dosa-dosa nami di pangulusan nami ali Tuhan totong hapus sumel Tuhan salpuha masaroham asa anggiat buhay tarulaho kami dopi ali Tuhan asi-asi doho basa-basa naras patomud pe Tuhan tutuk naro pasatay matang yangon martehite Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Marede Mahita buku Ede nomor 435 ayat sada dohot ayat 2 marulopolop todiki. Sude
Jelas rohanku manduki sonami tinggi dung jumpa Yesus Tuhanki tondi nama majaria bermain marlas dioha sonami tinggi dung jumpa Yesus Tuhanki Bihalhalong narohaki tuna soboy remagui matanado manadapaw pinggol na tumamihona sorang tinggi nung jumpang Yesus Tuhanki tondi nama majaria hargai marlas nioha sorang tinggi nung jumpang Yesus Tuhanki. Dameni debatana sumurung sian saluhuk naroha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma di hamuna amanami inanami dongan sapor siaon. Ruas Nuria HKPP Serpong. Dohot saluhutna dongan sapor siaon na adong dilihat portibion. Hatani dibata turpuk jamita di mingguta sadarium di minggu Trinitatis imana tersurat di Sada Musa Sada ayat 26 saha rodi ayat 30 sada. Sada Musa Sada ayat 26 saha rodi ayat 30 sada songonoma didok disi. Dungi makuling musema debata. Tolema tato pamajolma tumiru rupatta. Tudus tu pangalahotta. Asa diraja ideke akana di laut. Dohot pidong akana martonga-tonga langit. Dohot akadorbia. Rodi sadok tanah on nang sude gulok-gulok akana majirir di atas tanah on. Jadi di toppa debata majolmai tumiru rupana. Rupana ditiruhon debata lau manoppa ibana. Bawa dohot boru-boru nasida di toppa. Dungi di pasu-pasu di batama nasida, ninna di batama tu nasida. Marpino pari mahamu asa sopar hamu. Jala gohi hamu ma sadok tanah on. Jala patunduk kamu ma. Jala rajai hamu dekke akana di laut. Dohop pidong akana martonga-tonga langit. Rodi sude binatang akana majirir di atas tanah on. Dunginin na debatama. Boti mai. Nunga hulehot tuamu nasa suacuanan nama perbuehon boni di sadok tanah on. Rodi sude hau akan namar perbue sisuanon. Bain panganon muna mai. Alai anggo tu sude aka binatang na di tanah on. Dohot tua kapidong namar tonga-tonga langit. Rodi sude nama jirir di atas tanah on. Akan namar hosa di bagasan. Bulung yaka suacuanan. Hulehon bahen panganonna. Gabi majadi ma songoni. Dungi ditilik debata ma sude na tinop panai. Jadi nunga dinggan situtu. Dungi bot maari. Torang maari muse. Ima ari paunopon. Olak nido sahakna dihamu na inaholongan. Amanami dohot inanami. Nunga masuk kita nuain teminggu Trinitatis.
Ima minggu hasil tulusa daun ni debata ama, debata anak, dohot debata todi parbadia. Nagabe topik di minggu tas sedarion ima Allah manusia segambar dengan Allah didok imago Dei yang dibingkai dalam minggu Trinitatis. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Tudus turupani debata. Tudus tu pangalahoni debata. Idu banedok nakin tole mai tato pamajolma tu miru rupata. Tudus tu pangalahota. Sedido taboto. Sedido taboto tu miru rupani debata rupata. Sedido taboto. Tudus tu pangalahoni debata. Pangalahota. Na perjulu imasian hadirion ni Tuhatta Yesus Kristus. Ima debata nagabe jolma. Na paduahon tudus tu pangalahona. Soni menang pangalahota meniru pengalaman Yesus. Jadi Yesus mengalami hal yang sama dengan kita. Dirasa Tuhatta do namale do nama uas. Olo do luhur rohana. Kadang dan Yesus pernah merasa sedih. Jala hiado muruk jis. Napatuluhon songon karakter ni Yesus. Sifat Yesus. Imana adong di Galatia 5:22. Jadi patulus tu padohan di si Paulus di Filipi 2 ayat 5. Songon pangalahon ni Kristus Yesus ma pangalahon. Di hamba nami dohot ina nami na inaholongan di bagasan Yesus Kristus. Buhitta ima gobaran ni buhi ni debata. Buhita buhiku buhi ni amang ina akadongan ima gobaran ni buhi ni debata. Ala tabiring nuain gobaran ni debata. Na pada julu sehali bahwa gambar Allah itu sempurna. Gambar Allah sempurna. Dia mau manami do ina nami tikis sumadabu jolma itu dosa. Bediado jolma na parjului. Jaladinggan. Alaidung madabu jolma itu dosa. Gambar Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Jadi mau manami do ina nami nakikudukon gambar Allah pertama-tama sempurna. Imana tabir anak kidison tumiru rupani debata tudus tu pangalahon ni debata. Songo dia perupata manang nabirong nabotar mancung. Apakah kita sipit bermata sipit? Apakah kita tinggi pendek? Pokoknya songo dia penuain hadiriota bahwa diri kita menggambarkan rupa Allah. Allah ni sudah mau manami dohot ina nami nang di pangalahona petong dosong ni. Perasaan kita, pikiran kita dipatulus do tu perasaan do pikiran di bata. Dia menenah holongan amanami dohot ina nami dang pola di patorang rupaning diturpukon ciri-ciri ni Yesus. Mengenasong dia be alai buhita buhimu na ido gobaran ni debata alani do hape di dok iya debata
dang mardiai berdi debata jolmai sarupa do holong ni debata tu jolmai. Allah tidak membeda-bedakan manusia. Dang si ida buhi debata. Allah yang go jolma si ida buhi do. Makanya sering kita tertipu di buhi ni dengan jolma. Buhi do buhi na song na burju. Alai rohana asing. Jadi kita kadang-kadang tertipu dengan wajah. Karena kebanyakan manusia melihat wajah, memandang muka. Ala yang gue bata, dang si ida bui. Ala tu sudedo hita, dia holongi. Sudedo hita mirip, turupa ni debata. Dia mau nami, doh ina nami. Jadi sempurna, gambar Allah itu sebenarnya sempurna pertama-tama dalam kehidupan manusia. Terutama manusia yang pertama. Allah gebesi gamai. Allah ni pangalaho, Allah ni dosa. Jadi gambaran Allah itu di dalam diri manusia itu menjadi rusak. Segama gambar ni dapat dibegas derita. Ala nang madabu jolme turagam ni akapangalaho nasinahi lomohon ni rohani debata. Ruama jolme ala ni pangalahona dohot ala ni hazahaton. Idok na tua-tua madabu tulpang tugabo. Mardomu ma rupa tu pangalaho. Ala ni amanami dohot tinanami. Arung dotong jolmai songon buah mangga nama cai manis baga idaun seduru. Alai dong dibuka gudang gulung-gulung di bagasan rohani. Jadi gambar Allah yang sempurna dalam rupa manusia telah rusak dan berkeping-keping oleh karena perbuatan manang pangalahona nasusuman. Dosa telah menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Allah ni dosa taima amang inang dak sumabbe pangalahota tu pangalahoni Tuhata Yesus Kristus. Na baru petarayahon hari Pentakosta haroroni todi perbadia disosohod dohita samar parangi songon pangalahon itu hatta Yesus mahite todi perbue ni todi. Ale dalam kenyataan siganu pari adong notabereng jol mai nagabe sibulison. Adong gabi bigu-biguon. Adong na todi-todion. Adong na pamalah-malohon. Ujung na sigama ko baran di bata di bagasan dirina. Adong musema nama meop aka pilsafat. Naso merpardumuat tuha porsiaon. Misalnya didok saya berpikir maka saya ada. Adong teori evolusi. Nama dok ia jolmai dang di top pada batana berevolusi deh. Sian binatang. Alani busa jodoh lilu hapor siaw ni jolma. Alani alai sonari kita maruzahan tuhatan di bata. Ia jolmai di top pada bata do macayuli dengan sempurna menjadi gambar Allah yang baik dan sempurna. Nunga dengan situ tu di ida di bata. Ajol mai na parpudi di top pada bata. Dilihat pertibion. Alani amanami dohot inanami. Na parpuding dohon turpukon. Dung di top pada bata ajol mai. Di pasu-pasu do. Didok nakid di ayat 20 lalu saharo di ayat 30 sada. Di ayat 20 lalu dok nakin. Dungi di pasu-pasu di bata manasida ninna matu nasida.
Marpino pari mahamu asa sopar hamu. Jala gohi hamu masa dok tanaon. Jala patuduk kamu. Jala rajai hamu ma akadek kina di laut do pidong akan martonga-tonga langit. Rodi sudah binatang akan majirir di atas tanaon. Di pasu-pasu di bata jolmai. Di leon huaso. Dikasih kuasa. Alai disalahgunahon jolmai dui. Dimana tabereng dah manami do inanami. Sehingga akan atinopai alani porang. Alani krisis ekologi. Ima ulah manusia. Eksploitasi alam. Bencana alam. Alani pabainan jolma. Alai berita turpukon di minggu Trinitatis-on. Di hangu amanami do inanami. Mangulu maita hobar tu. Gobaran di batang. Hidup menurut gambaran Allah. Nah paling disoroti rupaning dison. Dan kolan secara fisik sarupa. Itu dia batang alaina terutama ima pangalaho manang na karakter. Didok si Paulus tuhur iya na parjului. Songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna Filipi 2 ayat 5 nakin. Songo dia do horoa pangalaho ni Kristus Yesus nunga takas taboto. Salah satu ima kerendahan hati. Aina mora do tuhatta. Rodo ibana sian hasang apon. Di tangan siamunna do umur. Di tangan hat birang na do hamorao do hasang apon. Ro ibana tu pertibion. Alai kami pugus di mana tubuh dihapugusun. Jala hatu tubuh na dihapugusun ni digobarhon hapugusun ni Tuhan Yesus itu hapugusun ta nang di portibion. Jadi songo dia pikir daat tenuaing hamu kadongan naing mamangulu hita hobartu lomo ni rohani di batang. Mang nasungod dia penuang pakila laata. Naing mahitanian. Maniru pangalawan itu hatta Yesus Kristus. Naneng dohono namusi. Pangalawan itu hatta Yesus Kristus ima pangalawan naguk holong ni roha. Dia memiliki perhatian yang besar kepada semua orang. Dakola tu akan apugus. Doho do tu akan amora. Dakola tu akan sehat. Doho do tu akan amarsahit. Sudido ditopot Tuhani. Sungguh mana kita terlumubi di partikian noaingon. Asa tarida gambaran ni Yesus di ngulutta secara pribadi. Asa tarida gambaran ni Yesus di tonga-tonga ni keluargata nang dihuriatta. Tapat dua karakter seorang murid Yesus. Tunjukkanlah sifat seorang Kristen yang benar. Merhite kaulaon holong ni roha. Masih rupa kita. Hamu kadongan terutama kadongan tanuaing nang susah alani nama saon secara ekonomi. Dah kalau dongan tanang mersait. Nang kadong atan nagali alani hapugusun alani akan namasaon. Mula masih rupa kita di haurangan ido natikos. Dan julu marlubi-lubi kita asa masih rupan. Ala di begasan haurangan ibe. Pudo kita saling masih rupan, saling menguatkan. Jala bulu mangrubi kita tahu rubi, aka isi nabui tahu rubi. Jadi memang tarida mah bahwa gambar Allah itu belum rusak di dalam diri kita. Gambar Allah itu belum rusak di dalam gereja kita. Marhite ngulutta dirita keluargata nagabe pasu-pasu tu sadok portibion.
di hamba manami dohot inanami molo di pasu-pasu di batajol mana perjului songoni nak kita di pasu-pasu dohita nang akapino parta nang akapahu puta sugut di pasu-pasu di bata molo taulahon lomone rohanai bahkan di leo di bata do huaso tu hita tangiang munai marhuaso doi bolo marsi tangiang kita rangkaian dua setiap pribadi dengan yang lain rangkaian dua antara keluarga di dalam tubuh gereja akan membuat kita semakin kuat. Jadi margugudo tangyak tay. Jala sudi narikoti leano ne debatado tu hita. Marhiti akan atino panai. Di pasu-pasu debatama hamuna saluhuna amanami inanami doa akadongan sah porsiaon na mengikuti ibadaon. Amen martangi yang mahita. Ali dibata amanami. Moliatin madipasah rohanami. Hami matutu gobaran natakas taringotu hadiriomu. Hadirion ni anakmu Yesus Kristus dohton di perbadia. Molo dinggan ulau nami dinggan paranginami. Dinggam matutu gabaramu di diri nami nang di keluarga nami. Bui dibereng salut halak. Bui mahu ditadda salut halak. Melalui gambaran hidup yang baik dalam diri kami. Ajar-ajari ham Tuhan. Asa gabe sitiruon menjadi contoh kami tuak kayanakon. Tuak kadongan. Nang tuak kana soporsia depi di portibion. Pos rohanami Tuhan. Pasu-pasom ham saluhukna. Nang akapino pernami nang akanasan adong natino pami bui gabi mendukung tu kebutuhan nami sehari-hari asima roham leo tu hami gugudo huaso marhiti akatangiang nami buah mas tangiangan talu mubi marhiti karangkaian dua misal huta kana porsia bui salpu wabah virus corona COVID na adong di portibion do di negara nami. Asima roham marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita amang inang laos tapasah ma peliata. Edeta nomor 752 ayat 1 pasu-pasu hami o Tuhan. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehot tangan di Tuhan.
Jong mahital saluhukna tapasah ma peliat tatu di bata martangiang mahita ali di bata amanami na di bonua gijang hodo haroroan ni saluhut sileho na dinggando na saulibasa na mauliutus hupasah tami masian na nileho mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutus di julong pasu-pasu may jala ramoti asa ho parahasiah kami pilihanon pati bulhon harajaw mo dito nga ni huriyam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutad hami gurang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami dak moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinorbadi magwarmo, say Roma harajom, say sahop malaman roham di Banua Tongon song na di Banua Gijang. Leho matuhamis sedarion hangaluan siya pari, si sama dosa nami song panesa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuhami. Una kami tugiyo tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhatta di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sodakot Tuhan di batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di do pakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasar homa damena tutodim amin.